خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اپنے پرستاروں کے درمیان موجود ہوتا ہے. Whenever we worship, ہم جب کبھی اس کی پرستش کرتے ہیں, ہم جب کبھی اس کے نام کو اونچا کرتے ہیں, خداوند ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جب وہ کلام کرتا ہے تو روح القدس کی جنبش شروع ہو جاتی ہے. The Holy Spirit of God begins to move. پاک روح کی جنبش خدا کے کلام پر مبنی ہے. خدا جب کلام کرتا ہے تو روح القدس بندنوں کو توڑتا ہے. جب خدا کلام کرتا ہے زندگیاں آزاد ہوتی ہیں. بیداری کی کنجی خدا کا کلام ہے. زندگیوں میں بحالی کی راہ خدا کا کلام ہے. اسی لیے تو وہ کہتا ہے تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی ہے, میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. ہاللویا. اے باپ آسمانی, آج شام ہمارے دل تیری پاک حضوری میں تیری شکر گزاری, تیری تمجید اور تیری تعریف سے بھرے ہوئے ہیں. آج شام ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے. اے باپ آسمانی, ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آج شام پاک روح کی تازہ آگ ہمارے دلوں میں بھڑکے. اے خدا, اس سے بڑھ کے کہ معاشرہ کیا ہے, اس سے بڑھ کے ماحول کیا ہے, اس سے بڑھ کے حالات کیسے ہیں, اکانومی کیا ہے, آج شام خداوند ہم تیری محبت کی لو کو اپنے دلوں میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے دل تیرے کلام کو سننے کے لیے کھلے ہیں. اے باپ تو فرما, تیرے بیٹے تیری بیٹیاں تیری آواز سنتے ہیں. یسوع مسیح کے نام میں سب مل کر کہیں گے آمین. سب کہیے گا آمین. آئیے زوردار تالیاں بجائیں یسوع کے لیے اور اس خوبصورت ورشپ بینڈ کے لیے جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے گا کر بجا کر آج شام ہماری رہنمائی کی ہے خداوند کے تخت کو لگانے میں. میں جب وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو میں اپنی روح میں اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ آج شام خداوند ایک نئی تحریک کو جنم دے رہا ہے. God is beginning a movement. ایک زبردست تحریک کو خدا یہاں پر جنم دے رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بات سچ بتا دوں کہ خدا آج کے وقت میں بہت بڑے کاریگر لوگوں کو نہیں تلاش کر رہا. خداوند ان لوگوں کی تلاش کر رہا ہے جو اس کے لیے اویلیبل ہوں, جو اس کے لیے کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں, مجھے بھیج. یہاں تک کہ خدا کے حضور جھکنے کے لیے بھی آپ کی ولنگنس ضروری ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں, میں تیرے حضور بیٹھوں گا. اور میں آپ کو یہ سچ بتاؤں, یہ سلیب کا اس گراؤنڈ کے درمیان آج لگا ہونا یہ محض کوئی حادثاتی بات نہیں ہے, نہ ہی یہ کسی طور کی بت پرستی کی نمائندگی ہے, بلکہ یہ وہ نشان ہے جو آج ہمارے ایمان کا پیکر بنا ہوا ہے. یہ وہ نشان ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان مبنی ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے. تھوڑے انو پتا ہے بھائی, بولیں گے کیا ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے. ہاللویا. یہ خدا کی قدرت ہے جو ہمارے درمیان کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے خدا ایک تحریک کو جنم دے رہا ہے تو میرا مطلب یہ بھی ہے کہ آج شام خدا ہمارے دلوں کے اندر تازہ آگ کو بھڑکانے والا ہے, اور بھڑکائے گا انہی کی دل کے اندر اس آگ کو جو کہیں گے کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو میرے دل میں اس آگ کو بھڑکا دے. آمین. کیونکہ مسیحیت نہ تو تلوار کے زور پر پھیلی ہے, نہ تو اس پہ ہمارا خدا جو محبت کا مرکز ہے وہ تلوار کے زور پر ہم سے کوئی کام نہیں کرواتا, بلکہ وہ آواز دیتا ہے, وہ بلاتا ہے. اس نے 2010 میں مجھے آواز دی تھی. اس نے کہا میں چاہتا ہوں تو میرے لیے کام کر.
میں چاہتا ہوں تو منادی کر. میں نے اس آواز کو سنا. آج 12 سال ہو چکے ہیں کہ میں اسی آواز کے پیچھے چل رہا ہوں. آمین. اور آج شام آپ کی زندگی کے لیے بھی خدا کی آواز ہے. He is calling someone out of this crowd. وہ اس ہجوم میں سے کسی کو بلا رہا ہے. ہو سکتا ہے پرستش کے دوران آپ کے دل میں کوئی بات ابھر رہی ہو. Maybe you are somebody here جسے خداوند آواز دے کر بلا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے چل, انجیل اٹھا, میری خدمت کر, روحوں کو بچا, دنیا کو تیری ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں کس قابل ہوں, میں تو کسی چھوٹی کالونی میں رہنے والا ہوں, میرے پاس قابلیت نہیں ہے, میرے پاس روپیہ نہیں ہے, میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے. لیکن خدا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی ٹیلنٹس کو دیکھ کر آج آپ کو نہیں بلائے گا, وہ آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر آپ کو نہیں بلائے گا, وہ اس ملک کے اکانومیکل حالات کو دیکھ کر آپ کو نہیں بلائے گا, وہ یہ دیکھ کر نہیں بلائے گا کہ آپ کے گرد و نواح میں لوگ کیسے ہیں اور وہ کتنی باتیں کریں گے. وہ آپ کو اس لیے بلائے گا کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں حاضر ہوں. وہ آپ کو لے لے گا, استعمال کرے گا. آج شام میرے پاس بہت سارے مضمون تھے, لیکن آج شام یہاں پر بیٹھی ہوئی ہر ایک زندگی اور ایج گروپ کے لیے میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. آپ میں سے یہاں بیٹھا ہوا ہر ایک خدا کی حضوری سے مارک ہے. آپ کے اوپر خدا نے اپنی حضوری کی مہر کی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بات آج واضح بتا دوں, دنیا کے عقیدے اور فلسفے رکھنے والے لوگ, دنیا کے مذاہب, دنیا کی ہر ایک نسل, ہر ایک قوم, ہر ایک قبیلہ آج خدا کی تلاش کر رہا ہے. حالات کیسے کیوں نہ ہو, لوگ خدا کی تلاش کر رہے ہیں. کوئی پتھروں میں, کوئی سمندر کی تہہ میں, کوئی آسمان تک رسائی کر کے, کوئی سیاروں کا علم حاصل کر کے کسی نہ کسی طریقے سے خدا کی تلاش, خدا کو راضی, خدا کو خوش کرنے کے چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. لیکن کتنی مبارک قوم آپ ہیں کہ آپ کا خدا آپ کے درمیان رہتا ہے. اس نے آپ کی زندگی پر مہر کی ہوئی ہے. ارے یہی تو ایک بات ہے جو مسیحوں کو, کن کو, میرے ساتھ رہیے گا, کن کو, دنیا کے عقیدوں سے الگ کرتی ہے. ہر دنیا کا عقیدہ دعائیں کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, ریاضتیں کرتا ہے, لیکن ایک چیز ہے جو آپ کو دنیا کے عقیدوں سے الگ بناتی ہے, اور وہ خدا کی حضوری ہے, خدا کی پریزنس ہے, خدا کی موجودگی ایمانداروں کے ساتھ ان کے درمیان ہے. موسیٰ خروج کی کتاب میں یہ کہتا ہے خداوند اگر تو ہمارے ساتھ نہ چلے تو ہمیں بھی نہ جانے دے. If you are not willing to go with us, اگر تو ہمارے ساتھ نہیں جا رہا, کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے اگر خداوند تو ہمارے ساتھ چلے گا ہمیں تیری طرف سے تو رحم حاصل ہوگا, لیکن آدمی بھی ہماری سن لیں گے. لیکن تب ہوگا جب خداوند تو میرے ساتھ ہوگا. آج میں نوجوانوں سے چونکہ بات کر رہا ہوں اور بہت سارے نوجوان اس جگہ پر موجود ہیں, بہت سارے لوگ آج دنیا میں اس بات کی تلاش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ خدا کو حاصل کر لیں. خوشخبری آپ کے لیے میں نے کہا یہ ہے کہ خدا آپ کے درمیان اور آپ کے ساتھ ہے, وہ ہے. ارے پہلے تو اس بات کو پکڑ لیں کہ خدا میرے ساتھ ہے. اگر ابھی وہ نظر نہیں آ رہا تو بھی وہ ہے, اگر اس کی جنبش نظر نہیں آ رہی تو بھی وہ ہے. ہمارے ایمان اندیکھے خدا پر, اندیکھی چیزوں پر مبنی ہے. وہ ہے, اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تیرے ساتھ رہوں گا.
I will be with you till this world ends. जब तक ये दुनिया है मैं तेरे साथ हूं, परेशान ना हो। ये ना कि अभी वो कह रहे थे कि शायद यहां पर खुदा की जुम्बश आपको ना महसूस हो। आप शायद ये कहे मेरे रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, आप ये कहें कि मुझे पसीना नहीं आ रहा तो खुदा नजर नहीं आता। आप ये ना समझे कि मुझे कुछ फीलिंग्स आएंगी तो मुझे मालूम होगा, खुदा मेरे साथ है। मेरी फीलिंग्स से बढ़ के, मेरे एहसास से बढ़ के, उसकी जुम्बश से बढ़ के वो आपके दरमियान है। ईमानदारों सुन ले। और मूसा जब खुदा से खरूज की किताब के 33वें बाब में ये कहता है ना कि तू हमारे साथ चल, तो वो कह खुदा से ये रहा था कि खुदावन तेरा साथ होना मुझे ताकतवर बना देगा। तेरे साथ होने से आई विल बिकम द पावरफुल मैन और द वुमन। वो ये कहना चाहता है कि अगर तू मेरे साथ है तो जब कभी मैं लाठी फेंकूंगा वो सांप बनेगी। सुनिए, कईयों की लाठियां आज सांप नहीं बन रही। वो जानता था, कह रहा है खुदावंद अगर तू मेरे साथ होगा तो मैं लाठी फेंकूंगा वो सांप बनेगी। तू मेरे साथ होगा तो मैं फतेहमंद हो जाऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा। टुडे इट इज विद रिग्रेट, ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नौजवान अपनी कामयाबी दुनिया में तलाश कर रहा है और खुदा के कलाम का मॉडल, हर एक अकीदे को मानने वाले इस मॉडल के मैनुअल पर चलते हैं। और मसीही नौजवान आज दुनिया के मॉडल पर, मैनुअल पर चल रहा है। और ये मॉडल, ये मैनुअल बुक हमें ये कह रही है, ये कहती है पहले ढूंढ तो खुदा की रास्तबाजी और खुदा की बादशाहत, तो ये सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। कितनी चीजें? थोड़ियां जिया, दो चार भाई, ये कम लोगों को चीजें चाहिए और वो कह रहा है सारी मिल जाएंगी। कितनी चीजें? सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन पहले तू ये ख्वाहिश कर, पहले नौजवान तेरे दिल में ये तमन्ना हो, तेरे दिल में इस बात के लावे उठे कि खुदा मेरे साथ रहे, खुदा मेरे साथ रहे। आज रात आप एनकाउंटर नाइट में बैठे हुए हैं। दिस इज एन एनकाउंटर नाइट। आप खुदा को एनकाउंटर करें, खुदा की तलाश करें, उसके फरिश्तगान को देखें, उसकी बादशाहत की सोचें। और खुदा का कलाम कहता है कि फिर ये सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। ये खुदा का काम करने का प्रिंसिपल है, तरीका है, तर्ज है। और खुशखबरी ये भी है कि खुदा अपने प्रिंसिपल से बाहर कुछ काम नहीं करता। खुदा अपने सेट स्टैंडर्ड से बाहर कुछ भी नहीं करता। और वो आपको ये कह रहा है कि अगर तू मेरी तलाश करेगा तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। आमीन। और फिर कहता है कि जब मैं तुझे मिल जाऊंगा दुनिया का सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, सब कुछ दे दूंगा। लेकिन इसको सुन के लालची नहीं होना कि पहले ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, पहले ढूंढूंगा तो मिल जाएगा। अब मूसा क्या कहता है? Why Moses is seeking the presence of God? मूसा अपना घर बनाने के लिए खुदा की तलाश नहीं कर रहा था। आमीन। मूसा इसलिए खुदा की तलाश नहीं कर रहा था कि मुझे बहुत सारी दमड़ियां मिल जाएंगी। मूसा इसलिए भी खुदा की तलाश नहीं कर रहा कि मैं कुछ नया कर जाऊंगा, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा। मूसा अपनी कौम को छुड़ाने के लिए, मूसा अपनी कौम की रहाई के लिए खुदा की प्रेजेंस सीख कर रहा है, ढूंढ रहा है, उसकी तलाश। अरे मैं ये इसे यूं कहता हूं, वो एक बेंचमार्क सेट कर रहा है। तुसी कहते हो ना कि भाई मेरा बाप फलां काम करता था तो मैं भी फलां काम करूंगा, मेरा दादा ये करता था इसलिए मैं भी ये करूंगा। ये हमारा जद्दी पुश्ती काम है, ये हमारी हेरिटेज में हमें मिला है, ये मैंने अपने बाप दादा से इनहेरिट किया है, मुझे मिला है उनसे। मूसा
اپنی اولاد کے لیے بینچ مارک سیٹ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے خداوند میں تیری تلاش کر رہا ہوں, اپنے لیے نہیں, اپنی قوم کے لیے. میرا بینچ مارک آج کیا ہے؟ آج آپ خدا کے حضور کیوں ہیں؟ آج شام آپ کا سیٹلڈ بینچ مارک کیا ہے؟ آپ کس لیے خدا کے پاس آتے ہیں؟ آپ کس لیے اس کی تلاش کرتے ہیں؟ آپ کیوں اس کے پیروی کرتے ہیں؟ تصور کریں, سوچیں, میں کیوں خدا کے لیے بھوکا ہوں؟ موسیس کے لیے میں نے کہا, سن لیں نوجوانوں, لوکا کی انجیل کے غالباً 9ویں باب کے اندر 3 اشخاص کا ذکر ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک یوتھ سروس میں کلام سنایا, وہاں پر میں نے ان 3 لوگوں کے بارے میں ذکر کیا تھا. آپ کے لیے بھی کرتا ہوں. مسیح خداوند نے ایک نوجوان کو بھیڑ میں دیکھا, اسے کہا میں چاہتا ہوں تو میرے پیچھے چل. کیا چاہتا ہوں؟ تو میرے پیچھے چل. اس سے کہا استاد میں تیرے پیچھے چلوں گا, لیکن پہلے مجھے میرے باپ کو دفن کرنے دے. Let me bury my father first. میں اپنے باپ کو دفن کر کے تیرے پیچھے آتا ہوں. تو سنیے, اس کا باپ مرا نہیں تھا. بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ اس کا باپ مر گیا تھا. کلام میں لکھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے میرا باپ ذرا مر جائے اور میں اس کی جائیداد کا حصہ لے لوں. اس کے بعد جب زندگی میں سیٹل ہو جاؤں گا, جائیداد میرے پاس ہوگی, پھر یسوع میں تیرے پیچھے چلوں گا. ایک دوسرا نوجوان بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا, وہ ایکسائٹڈ ہے, کہہ رہا ہے یسوع میں تیرے پیچھے چلوں گا. یسوع نے اس کے دل کے خیالوں کو جانچ کر اسے جواب دیا. اس نے کہا لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں, لومڑیوں کے بھٹ ہے, پرندوں کے گھونسلے ہیں, لیکن اگر تو یہ سوچ رہا ہے, اگر تو لالچی ہے, اگر تیرے دل میں گریڈ ہے اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ پہلے میں اس مالک کے, اس آقا, اس استاد کے پیچھے چلوں گا تو مجھے گھر مل جائے گا, تو غلط سوچتا ہے. تیرے دل میں لالچ نہ ہو, تیرے اندر سے دنیا مر گئی ہو. The world has to die in you. تیرے اندر انا نہ ہو, پیسے کی لالچ نہ ہو, تو اپنی سرفرازی کو نہ دیکھتا ہو, دنیا کو مارا ہو تو نے. کہہ رہا ہے لومڑیوں کے بھٹ ہیں, یعنی جانوروں کے پاس رہنے کے لیے جنگل ہے, پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں, لیکن ابن آدم کے پاس سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہے. So do not follow me with the greed. لالچ کے ساتھ میرے پیچھے نہیں چلنا. میرے پیچھے چلنا ہے, پہلے دنیا کو اپنے اندر سے مار. میں جب یہ ڈیوائن ورشپ کا گروپ میرے پاس آیا, میں نے انہیں ایک بات کہی, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دانش پیٹر آج گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کا CEO, دانش پیٹر کو کہہ رہا ہے چیئرمین صاحب, میں ایک بندے نو کہا چیئرمین ہی میں قبر چلا کے کوئی نہیں جانی, یہ دنیا کے لیے ساری ڈیزگنیشنز, یہ بیکار ہے, فالتو ہے, عارضی ہے, شاید آ جائے کل نہ ہو, کیا پتا. یہ سارا رنگ روگن, یہ سارا کچھ خاک ہے, راکھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ آج دیکھتے کہتے برادر I want to become like you, میں آپ کے جیسی خدمت کرنا چاہتا ہوں. لیکن سنیں, 2007 میں خدا نے مجھے جب نجات کا تجربہ بخشا, 2010 میں جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے آواز دی, میں نے آج بھی وہ رویا میرے سامنے رنگین فلم کی طرح ہے, میں کبھی بھی نہیں بھولتا اسے. 2010 سے لے کے 2014 تک میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے, یہ میرا پرسنل ریاضت کا طریقہ تھا. میرے پیر میرے بیڈ پر اور سینہ اور سر زمین پر ہوتا تھا. 8-8 گھنٹے, 6-6 گھنٹے, 10-10 گھنٹے میں نے اس حضوری میں وقت گزارا ہے. I have spent time in the presence of God. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ایسا کریں, آپ کی عقیدت کا طریقہ کچھ اور ہوگا, لیکن یہ میں ہوں, میں نے یہ کیا ہے, اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے پہلے میں نے اپنے آپ کو مارا ہے, پھر خدا نے مجھے سب کچھ دیا ہے, کیونکہ یہ اس کا پرومس ہے. ہاللویا, this is his promise. وہ کہتا ہے میں دوں گا, لیکن پہلے تیری زندگی میں پہلا کیا ہے؟ کیا تیری زندگی پر اس کی حضوری کی مہر ہوئی ہے؟ تیرے لیے پہلا کیا ہے؟ تیرے لیے پہلا کیا ہے؟
तीसरा एक और नौजवान वहां पर था, उसे कहा खुदावन पहले मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मैं अपने घर वालों से रुखसत लेकर आ जाऊं। यसु ने उसको भी काउंटर किया, उसने कहा सुन ले ये मेरी बात, जड़ा कह रहा सी ना प्यो नु दफनाला, उसके लिए उसने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे खुद दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल। तीसरा कहता है मैं अपने घर से रुखसत ले आऊं, और उसके लिए बड़ी खतरनाक बात खुदावंद ने कही। यहां पर बैठे हुए नौजवानों को मैं ये बात कहने लगा हूं, और किसी भी एज ग्रुप को जो यहां पर है, उससे कहा जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे लायक ही नहीं है। He do not deserve, वो इस लायक नहीं है। बड़ी खतरनाक बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर मुझे किसी दिन मालिक से सुनना पड़ जाए कि तू इस लायक नहीं कि तुझे मिनिस्ट्री दूं। कितनों के रोंगटे खड़े होते हैं, मेरे होते हैं, सच कह रहा हूं। मैं डरता हूं इस बात से, और वो डर मुझे हर रोज ये तहरीक बख्शता है कि मैं कल से बेहतर काम करूं। ये डर खुदावंद का कि कहीं मैं बात आपको सच कह रहा हूं, मैं ये बारहा कहता हूं, हर जगह कहता हूं कि एक दिन आ रहा है कि आप और मैं मनोमन मट्टी के नीचे दबे होंगे। वहां पर बाइबल कहती है कि कोई खुदा को खुश नहीं कर सकता, कोई उसकी प्रस्तुति नहीं कर सकता। नो बैंड, नो म्यूजिक, नो वर्शिप। तो आज आपके पास ऑप्शन है कि या तो जेबी च हाथ पा के खलोते रहो, या तो फिर घुटनों के बल आ जाओ। वहां पर आप नहीं कर पाएंगे। आप जा रहे हैं, कल का दिन मुझे नहीं पता कितनों को नसीब होना है, कितनों को नहीं। मुझे होना है या नहीं, आई डोंट नो। मनो मन मट्टी के नीचे होंगे और खुदा के हजूर पेश किए जाएंगे। मैं ये दुआ करता हूं खुदावन मुझ पर ये रहम करना कि जब मैं तेरे सामने खड़ा हूं तो मैं तेरे लायक हूं। तू आए, तू मेरे कंधे पे थपथपी दे और मुझसे कहे मेरे अच्छे वफादार नौकर, तूने अच्छा काम किया है और मैं तुझसे खुश हूं। ये मेरे दिल की डिजायर है। मैं चाहता हूं कि उसकी हजूरी की मोहर मेरे ऊपर हो। मैं ये चाहता हूं कि खुदा मेरे साथ रहे, क्योंकि वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो है तो मेरी लाठी सांप बनेगी, वो है तो मैं समंदर के 2 टुकड़े कर दूंगा। अरे मैं कर दूंगा, मैं बड़ा काम कर जाऊंगा। बिग थिंग्स, बड़े काम कर पाऊंगा, लेकिन तू मेरे साथ रहे। मैं उठूंगा, मैं जीतूंगा, मैं कर जाऊंगा। ये एटीट्यूड सिर्फ उसका हो सकता है जिसको पता हो कि खुदावंद मेरे साथ है। हालेलुया। अगर आपको पता हो कि खुदा आपके साथ है, और पता उसी को होगा जिसके साथ वो होगा, उसी को पता होगा जिसके साथ वो होगा। सो आज शाम मैं आपको चैलेंज करता हूं कि क्या आप हैं जो खुदा की मोहर अपने ऊपर लेकर इस दुनिया में चले। आपके लिए एक कहानी सुनाकर खत्म करता हूं। जदाऊन के बारे में कितने लोग बाइबल में से जानते हैं? खुदा ने मुझसे कलाम किया पिछले रोज 300 के फिगर के बारे में, वो एक अलग मौजू है। जदाऊन, मैं ये भी चले आपको बताता हूं, जो इसराइल और मदियानी है, ये दोनों कजन ब्रदर्स थे। क्या थे? मामे पुफी दे कह लो, कजन ब्रदर्स थे। दोनों कौमें कजन्स थी, लेकिन बड़े ही लड़ाई दुआ दे विच। और बाइबल बताती है कि जब कभी इसराइली फसल लगाते, कोई काम करते, मदियानी आते, उड़ा के लूट मार के सब ले जाते, क्योंकि बड़े कदावर थे, जाइंट्स थे, बड़े जोरदार लोग थे। और एक दिन एक शख्स को खुदा ने वहां उठाया जिसका नाम जदाऊन था, और खुदा का फरिश्ता उसके पास आया। वो दरख्त के नीचे थोड़े से बीजों को छुपा रहा था मिट्टी में,
کہ کتے مدیانی آن تے اے نہ ہوئے کہ جڑا تھوڑا جا میرے کو لے بھی لوٹ لوٹ کے لے جن. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا, اس سے کہا تو زبردست سورما اٹھ اور جا, اور رب الالفاظ خدا کہتا ہے کہ جا کے مدیانیوں سے جنگ کر اور میں تجھے فتح بخشوں گا. مدیانی بڑے لمبے چوڑے جوان, اے اسرائیلی ماڑے جے کمزور, اور یہ ڈر گیا, کہہ رہا ہے خداوند کو کیا پتا نہیں. اب یہ ایکسکیوزز دے رہا ہے آپ کی طرح میری طرح. جڑے نوکریاں کر دے نا انہوں نے کولتے بہت وڈی ہے, بردر میں جاب کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے میں کیسے خداوند کی خدمت کروں. بردر آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں, میں کیسے کروں. میں ہون جا اپنی پوری سٹوری سناواں تے تانوں پوریاں گلاں پتہ لگن, لیکن میرے کو لینا ٹائم نہیں کہ برے حالاتاں پیڑے برے پھٹے کپڑیاں وچ بھی منادی ہی کیتی سی جڑی اج بھی کر رہا. But anyway, وہ کہہ رہا ہے, خداوند کو بہانہ دے رہا ہے, کہہ رہا ہے خداوند میرا گھرانہ منسی کا سب سے غریب گھرانہ ہے, یعنی کہ پوری کمیونٹی میں میری فیملی سب سے غریب ہے اور میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. میں اپنے گھر میں کیا ہوں؟ سب سے چھوٹا ہوں, اس لیے میں تو نہیں جا سکتا, میں نہیں کر سکتا. خداوند نے کہا سن, تو نے میری بات صحیح سے سنی نہیں. کہہ رہا ہے خداوند کہتا ہے تو نے جانا ہے, اور جب تو جائے گا فتح میں بخشوں گا. تو جا تو صحیح, ارے تو کھڑا ہو تو صحیح, تو کہہ تو صحیح, تو willing تو ہو. خداوند کہتا ہے تو کھڑا ہو جا, میں تیرے حق میں جنگ لڑوں گا. ایدی عقل کھلی, انہیں پتہ. ہاللویا. اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر غلط کام کیا. خداوند کی آواز سن کے کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ وڈی منسٹری ہوئے گی تے تاں کچھ ہوئے گا. نوجوانوں سنو, تسی کہندے ہو کسی وڈے چرچ دے ممبر ہووانگے, وڈا کام ہوئے گا, بڑی منسٹری, بڑا یہ, انہیں بھی یہی سوچا جے. پادری شہباز کہہ رہے ہیں میں لوکی کٹھے کرنا, 3,000 لوگوں پر مشتمل فوج اس نے تیار کی. کتنے ہزار؟ 3,000. جب خداوند نے نگاہ کی, خداوند نے کیا جداؤن پائیا کی تائی, what have you done؟ ارے میں نے تجھے کہا تو جا, تو نے فوج تیار کر لی ہے. ایسا کر اب کہ ان میں سے آدھوں کو دریا کے اس پار بھیج دے, فلتنوں کو ادھر بھیج دے. کرتے چھانٹی فلٹرز پر فلٹرز. خداوند نے 300 کا نمبر اسے دیا. کتنے لوگ؟ 300 لوگوں پر مشتمل فوج خدا نے اسے دی. 3,000 نہیں, بڑی منسٹری نہیں. خدا کہتا ہے میری پریزنس فرق ڈالے گی, زیادہ لوگ نہیں, زیادہ فوج نہیں, میری حضوری, میں تیرے ساتھ چلوں گا, میں تیرے ساتھ ہوں گا. اور رزلٹ سب کو پتا ہے کہ مدیانیوں پر اس نے فتح حاصل کر لی. ہیلیلویا. آج میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں, کرسچنز ان دس گراؤنڈ سن لیں, جو مسیح کان ہے وہ سنیں. تیرے اندر بھوک ہو تو صرف اس بات کی کہ خدا میرے ساتھ رہے. تیرے اندر پیاس ہو, تڑپ ہو, مچھلی پانی سے باہر نکلتی کیسے پھڑپڑاتی ہے, ایسے آپ کا دل پھڑپڑایا کرے ہر روز کہ خدا کی موجودگی میری زندگی میں ہو. داؤد نبی ہے, داؤد بادشاہ ہے. میری بہن کرسٹینا کہہ رہی تھی داؤد کی طرح nobody can worship like David. کوئی بھی داؤد کی طرح پرستش نہیں ہے. کہن دی گل ہے آؤ داؤد کی طرح نہیں کر سکتے آپ خدا کے خادم داؤد کی طرح پرستش, جب تک کہ داؤد کی طرح روح القدس اس کی حضوری آپ کی زندگی میں نہ ہو. اور ناچدا سی اس لیے نہیں کہ اوکیسٹرا بج رہا ہوندا سی, وہ ناچتا تھا کیونکہ خدا کا روح اس کے اوپر ٹھہرا ہوتا تھا. ہیلیلویا کہو ہون. وہ اس لیے ناچتا تھا, بائبل کہتی ہے کہ روح اس کے اوپر آ کے ٹھہر جاتا تھا.
फिर वो नाचता था. आज आओ मैं ये कह रहा हूं, इससे बढ़ के इस ग्राउंड में हम किसी और चीज के लिए भूखे हों. लेट अस बी हंग्री फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड. खुदा की हजूरी के लिए आइए भूखे हो जाए. अपनी आंखों को बंद करें, आइए अपने कदमों पे खड़े हों. मेरे सारे जबरदस्त बहनों और भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है वो वापस आएंगे. बाय द वे, मैं चाहता था कि मैं अपनी टेस्टिमनी सुनाऊं आपको. सादे सादे लफ्जों में बता देता हूं. ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन एक सैटेलाइट टीवी है जो आज 2 साल से सैटेलाइट पर, मई की 5 तारीख को हमें सैटेलाइट पर ब्रॉडकास्ट करते हुए 2 साल पूरे होने वाले हैं. एंड वी डिजायर कि आप जैसे नौजवानों के साथ मिलकर हम खुदावंद की बादशाहत को और वुसअत दें. सो मैं इससे पहले कि हम मिलकर दुआ करें, इस इनविटेशन को एक्सटेंड करना चाहता हूं कि आप में से कोई भी ये चाहता है कि वो हमारे साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत करे. और मैं ये नहीं चाह रहा था कि इसे अनाउंस करूं, बट आई फील दिस अर्जेंसी इन माय स्पिरिट. अप्रैल के पहले हफ्ते में डिवाइन वर्शिप और जितने अलग अलग मिनिस्ट्री से लोग यहाँ पर हैं, वर्शिप बैंड्स हैं, इनके साथ बात करके अप्रैल के महीने के पहले हफ्ते में ग्रेस नेटवर्क जरूर पर्ल कॉन्टिनेंटल के अंदर एक रोजा वर्शिप एंड इंटीमेसी इवेंट जरूर रखेगा, जहां पर हम सिर्फ मिलकर खुदा की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करें. हालेलुया. मिलकर हम करेंगे. आइए अपनी आंखों को बंद करें. लेट अस, मैं इस आयत को बार बार अपनी रूह में उठता हुआ देख रहा हूं. वो कह रहा है आसमान की बादशाहत में शुरू ही से जोर होता आया है, लेकिन जोर आवर बादशाह छीन लेते हैं. What does that means? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ खुदा दी बाह फड़ो ते ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ नेड़े कर लो. ये एक्सेस है आपके पास, लेकिन ये तब है जब आप अपनी आंखों को भी बंद करेंगे. मैनू वेखण लई ग्रेस नेटवर्क लगाओगे, लेकिन इस वक्त यसू नू वेखोगे. आइए अपनी आंखों को बंद कर लें. एंड विद द साउंड ऑफ द कीबोर्ड आइए हम अपने दिल को तैयार करें. खुदा की प्रेजेंस, वो आपको हो सकता है आंसू दे, हंसी दे, आपका कूदने का दिल करे, आपकी आहें लेने का दिल करे, आपका दिल करे खुदावंद के सामने मैं झुक जाऊं, उसके पैरों को चूमूं. ये सलीब जो आज यहां पर लगाई गई है, इट इज फॉर यू टू नो कि इसके नीचे आने वाला बरकत पाता है. इस सलीब के नीचे आने वाला, इस सलीब के नीचे झुकने वाला, इस सलीब के सामने अपना आप पेश करने वाला, उसके लिए जमीन पर खुदा का वादा है 100 गुना, और आसमान पर उसके लिए वादा है हमेशा की जिंदगी. Are you willing to lay your life in the feet of the master? क्या आप तैयार हैं आज शाम अपनी जिंदगी मालिक, आका, दाता, परवरदिगार यीशु के हुजूर पेश कर देने के लिए? If you are willing, तो आओ अपने हाथ को बुलंद करें. जुबाने बोले, जुबाने बोले. कौमों के अंदर बेदारी किसी और चीज से नहीं आती, सिर्फ खुदा की हजूरी से आती है. एक चर्च था जर्मनी के अंदर, उसका नाम था मोरावियन चर्च. पहली प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जर्मनी के अंदर, मोरावियन चर्च के अंदर उनके जरिए से, उनके वसीले से आई. उन्होंने 24 घंटे के लिए दुआ करने का फैसला किया. एक दिन 24 घंटे के लिए उन्होंने कहा we will rest in the presence of God for 24 hours, 24 घंटे के लिए. लेकिन जब खुदा उनके दरमियान उतरा, मैं आपको सच कह रहा हूं, गूगल कर देखे मोरावियन चर्च की हिस्ट्री. वो प्रेयर मीटिंग जो 24 घंटे की थी, वो 100 साल तक कंटिन्यू रही, और 1 मिनट के लिए भी वो प्रेयर मूवमेंट रुकी नहीं, क्योंकि वहां पर आप जैसे अच्छे ईमानदार थे जो खुदा के हुजूर झुक गए थे. खुदा उतर आया था. 24 घंटे 100 सालों में बदल गए, और कलीसिया में ऐसे ऐसे मिशनरी पैदा हुए, कलीसिया में ऐसे ऐसे सुरमा खड़े हुए. उनमें से कईयों ने
श्रीलंका के अंदर अपना आप गुलामों में मुनादी के लिए गुलाम बनाकर बेच दिया, ऐसे खुदा की मोहब्बत से भरे हुए मिशनरीज पैदा हुए। मैं कह रहा हूं आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके घर में, आपके खानदान में खुदा आपको खड़ा कर रहा है। He is calling you। आज शाम अगर मैंने यहाँ कलाम सुनाया, आपने कलाम सुना, तो सुनाने वाला मैं नहीं, खुदा का रूह है। And I'm just speaking out of the spirit। मैं रूह में होकर ये कह रहा हूं, whatever you feel led, आज खुदा आपको बुला रहा है, कह रहा है बेटी आजा। He is calling you, He's calling you, He's calling you, He's calling you। वो बुला रहा है, यीशु के नाम में वो आपको बुला रहा है। Glory briki di Limbra malala shetre kederebe rondo do kolorobo shebre kederebe lebro ko sibre kederebe lebre ketiala bana mialabe robro ko sebre kederebe lebre kederebe। हर वो काम इस ग्राउंड में कीजिएगा बगैर झिझके, बगैर शर्माए, बगैर किसी को देखे हुए। इट्स बिटवीन यू एंड द मास्टर जिसकी हजूरी यहाँ पर है। ये बात आपकी है, आपके बाप की है, आपके मालिक की है, आपके आका की है। ये पड़ोसी चले जाएंगे, ये मर जाएंगे, आपके साथ बैठा हुआ बंदा मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, सारे चले जाएंगे। कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु का नाम कभी ना मरने वाला है। इसलिए हम किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे तो सिर्फ यीशु के बारे में, उसे खुश करने के बारे में, उसके कदमों में झुकने के बारे में, उसकी पैरवी करने के बारे में, उसे सजदा करने के बारे में, उसके नाम को ऊंचा करने के बारे में, उसके नाम को बुजुर्ग कहने के बारे में। इट्स अबाउट जीसस। यीशु की बात है। होली 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 ने के मेंदे करबे शापेटे के मनलो मोशने में। लिफ्ट अप द कीज प्लीज। तो कब तक मुझको ठुकरा Lift up your voices। दूर भागेगा तो कब तक मुझको ठुकरा। दूर भागेगा तो कब तक मुझको ठुकरा। खुदा कह रहा है। आइए मेरे अजीजों, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। मुकाशफा की किताब में खुदा कहता है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। वो कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरे पास। आइए मिलकर कहेंगे, दूर भागेगा तो कब तक मुझको ठुकरा। Jesus, you are worthy। दूर भागेगा तो कब तक मुझको ठुकरा। तेरी ताज़ा मुझ पर आ जाए। प्रीत लम्हा जो गया लौट के Holy, holy। आना ही नहीं। प्रीत लम्हा जो गया है मेरे जख्मों में छुपे प्यार जाना नहीं। तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं।
मुझे माना ही नहीं, मेरे जख्मों में छुपे प्यार को जाना ही नहीं, तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। कितने गहरे हैं निशान मेघों वाले, कितने गहरे हैं निशान मेघों वाले, कितने गहरे हैं निशान मेघों वाले, ये तो सूरत है तेरी तू पहचाना ही नहीं, ये तो सूरत है तेरी पहचाना ही नहीं। मैं इस वक्त, सुनिएगा मेरी बात, दिस इज जस्ट टू इनकरेज यू। मेरी उम्र इस वक्त 31 साल है, 31। दुनिया के 80 मुल्कों में हम हर रोज अंजील सुना रहे हैं और खुदा पता नहीं कितने उम्मीद काम कर रहा है। आई हैव नो रिकॉर्ड ऑफ इट, लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूं और आपको ये दुआ दे रहा हूं कि जितना खुदा मुझे इस्तेमाल कर चुका है उससे 1000 गुना ज्यादा यहाँ पर बैठे हुए लोगों को खुदा इस्तेमाल करेगा, 1000 fold more। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज शाम खुदा की मोहर आपकी जिंदगी पर हो। नए तौर पर आप हो सकता है ये कहे मैं तो पहले से क्रिश्चियन हूं, नहीं, एवरी डे यू नीड हिम न्यू। आपको हर रोज ताजा उसकी जरूरत है। मैं आपको दावत दे रहा हूं, इस कारपेट पर मेरे साथ आइए और घुटनों पर होकर हम दुआ करेंगे, विदाउट इवन हेजिटेटिंग, किसी का इंतजार किए बगैर भागते हुए आए, खुदा के हुजूर में आइए, झुकते हैं। Come on, do not wait, इंतजार ना करें। This is your night, ये आपकी रात है। This is your night, ये आपकी रात है, आपकी और आपके बाप की मुलाकात की रात है। इसी कारपेट पर हो सकता है ये कारपेट आप कभी भी ना भूलें। आप आज से 20 साल बाद ये गवाही दे, उस रात मेरे साथ खुदा ने ये किया था, उस रात मैंने खुदा को इनकाउंटर किया था, उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी, उस रात मैंने निजात पाई। This is your night, this is your night, this is your night। आज रात खुदा को करने दे जो वो आपके साथ करना चाहता है। आप डूब जाए, बह जाए, रोए, गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए, बहते जाए खुदा में, उसकी कोई लिमिट नहीं है। He's a limitless God। आपको वो लिमिटलेस कह रहा है। कम ऑन, रो बाबा बाला माना रो शेब रेके दे दे बे। खुदावंद आज रात में तुझे एक्सपीरियंस करो
Riba ki kala mana 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 rabo shenere kerebe. Rekete keli biara mana bolo shenere. Rikata bala bara mana 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 shenere bele. आसमान इस जगह पर उतरा हुआ है, आसमान इस जगह पर उतरा हुआ है, आसमान इस जगह पर उतरा हुआ है। रिबा मना मना शेखाता लारबा रिकोटोलो कोरोबो को शेलेरेबे रिबी किती काला बला 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 बा शेबला मना ना मना रबाई रिखाता बरा मना मनो शेलेरेबे रिकेटे केलेबे केलेरेबे रिमिले केलेबे केलेरेबे रोबो कोबो शेत्रे केलेरेबे निब्रे केलेरेबे लेबे शेब्रे केलेरेबे लेबे रोबो कोबो रोबो रोबो शेलेरेबे. Lift it up, lift up the keys, please. Rama mana 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 shenebeke, reba mana 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 shenebeke. Pakru आज रात तू अपने लोगों पर आ ठहर, बोले बोले बेगाना जुबाने, however you feel. रेबा का बना 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 चिल्लाए, आसमान आपकी आहों को सुने आज रात. रिबी किससे बेबे, mana 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 केले रेबे, रेटे के बेले बेले केले रेबे. देख से चुप रह गया, तालू से चिपकी जुबान, दौड़ी लहर जान में, छूने की कुव्वत कहाँ, देख से चुप रह गया, तालू से चिपकी जुबान, दौड़ी लहर छूने की कुव्वत कहाँ. Holy, holy, holy. आ गया वो करीब, सांस से भी करीब, आ गया वो करीब, सांस से भी करीब. मैंने कहा कैसे तुझे बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ. बोले यीशु आपने जख्म देखा कि मैं तुझसे मरता हूँ. प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुहीब. प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुहीब. हूँ मैं तेरे सांस से भी करीब, हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब. मैंने कहा कैसे तुझे तुझसे प्यार करता. तेरे फरिश्ते तेरे सामने खड़े होकर ये कहते हैं कदूस 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 मुबारक है. आज शाम तेरे बेटे और बेटियां भूखे, we are hungry O Lord. हम तुझे कदूस कहते हैं,
रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी, हमें शेयर करें प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी, प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। वो आंखें प्यार की है कहानी, वो पीले आ गया वो करीब, आ गया वो करीब, सांस से भी करीब, आ गया वो करीब, आ गया वो करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। बोले यीशु, बोले यीशु, आपने सब कुछ सिखाया, मैं तुझ पे मरता हूं। आइए हम अपने कदमों पे खड़े हों, आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाए, अपनी आंखों को यूं ही बंद कीजिएगा। आपके साथ जो भी शख्स खड़ा हुआ है उसके कंधे पर हाथ रखें, whoever, एक दूसरे के कंधे पर, जितने खुदा के खादम यहाँ पर हैं, मैं पास्टर से, लीडर से, जो इवेंजलिस्ट ऑलरेडी ऑर्डेन्ड यहाँ पर है, मैं आपको भी दावत देता हूँ, आइए और पाकरू की हजूरी में आइए, लेट्स इम्पार्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड ओवर देयर लाइव्स। आप एक दूसरे पर हाथ रख के एक दूसरे के लिए दुआएं कर सकते हैं। आसमान को यहां पर काम करने दे। लेट द हेवन रेन हियर। आसमान को अपने दरमियान बरसने दे। भीग जाए पाखरू की बारिश में, भीगते जाए, भीगते जाए, भीगते जाए। बोले बेगाना जुबानें बोले, हाथों से भी मेरी दरख्वास्त से वो सामने आएंगे। पास्टर इरफान सामने आए, मेरे भाई सामने आ जाए। आइए इन नौजवानों पर अपने हाथ रखें, इन्हें एम्पावर करें आज शाम, इनकी हौसला अफजाई करें, रूहुल कुदुस मांगे। ठहरेगा पाखरू आज शाम कईयों पर। हालेलुया। रे बाबा बाला मना बाला रे खेले रे बे। मैं आपको सच बताऊं, इस वक्त खुदा ऐसी नस्ल को उठा रहा है जो यशुआ की मानद हो। आज भी खुदा ने कईयों के हाथ में लाठी दी है। आज भी खुदा उन कईयों को चरवाहा बना रहा है। यहाँ पर कईयों को अपनी आंख दे रहा है। मौजज़ात, शिफाएं, ये सब आपके लिए, आपके वसीले हैं। रूहुल कुदस के अजाइब आपके लिए हैं।
आज भी अमाल की किताब रकम हो रही है, आज भी रसूलों का अकीदा कायम है। Jesus! Jesus! We exalt you, Lord. तू तारीफ, तू तमजीद, तू बुजुर्गी के लायक है। तेरा शुक्र खुदावन, तेरा शुक्र खुदावन। रेमा काबरा बला खेले रे बे, रेबे खेले रे बले रे बे। आओ दोस्तों, आसमान की तरफ हाथ को बुलंद करें, अब उसे मुबारक कहें। अरे जैसी तारीफ आज शाम आपके दिल में है वैसी करें। आज यीशु आपके लिए क्या बन के यहां से आप वापस लौटेंगे? What Jesus will be for you when you will return back your home tonight. आज रात यीशु आपके लिए आपका दोस्त बन के आपके साथ जा रहा है, आपका रहबर बन के आपके साथ जा रहा है, आपका रहनुमा बन के आपके साथ जा रहा है, आपका मालिक बन के आपके साथ जा रहा है। मैं ये दुआ करता हूं, दुनिया में लोग बदरू गिरफ्तार हुए जा रहे हैं, मेरी ये दुआ है कि आप सारे पाकरू गिरफ्तार हो। You all be possessed with the Holy Spirit. आप जहां कहीं जाएं, पाकरू की गहरी जुम्बश होना शुरू हो, लोग तौबा करें, निजात पाए, खुदा की बादशाहत इस मुल्क में वसूल पाए, दुनिया भर में कलाम लेकर जाए। मैं खुदावंद के हजूर आज शाम में कईयों को उठता हुआ देख रहा हूँ, पहाड़ पर चढ़ते हुए देख रहा हूँ, चट्टानों को रेजा रेजा करते देख रहा हूँ, दीवारों को गिरते हुए देख रहा हूँ। Come on. Yes! Jesus, we praise you. Jesus, we exalt you. Jesus, we magnify you. Jesus, we say you are holy. Tu पाक है, tu पाक है, tu पाक है, tu पाक है, tu भला है। Rata kabara se de de, rabrama sekre de de be. Can we? क्या हम बगैर म्यूजिक के ऊपर से लेकर नीचे तक जितने लोग आंखें बंद करके, विदाउट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ म्यूजिक, क्या नीचे से ऊपर तक लोग सिर्फ यीशु को मुबारक कहने के लिए तैयार हैं? आइए इस ग्राउंड में सिर्फ आपकी और मेरी आवाज बुलंद हो, बगैर झिझके शर्माए, शर्म को उतार कर अपने पैरों के नीचे रौंद दे आज शाम। You do not need to hesitate at all. अफसुर्दगी को, मायूसी को अपने ऊपर से उतार दें आज शाम, नाकामी के खौफ को अपने ऊपर से उतार दें आज शाम। आज शाम सिर्फ आपको यीशु को खुश करना है। Come on, come on, come on, speak louder. दिल से आवाज निकले,
यीशु तू भला है, यीशु तू मुबारक है, यीशु तुझे सर बुलंद करते हैं। हमें उठा, हमें ले, हमें खर्च कर, हमें इस्तेमाल कर। हम हाजिर हैं, मैं हाजिर हूं, ये हाजिर है, मैं हाजिर हूं, ये हाजिर है, मैं हाजिर हूं, ये हाजिर है, मैं हाजिर हूं, ये हाजिर है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि इस आखिरी घंटे में तू नौजवानों को उठा रहा है। मैं आपको सच बताऊं, ये आखिरी घंटा है जो बचपन से नस्लों से हमने सुना है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। मैं आपको सच कहता हूं, वो सचमुच आने वाला है। हमारे लिए ये खुशी की बात है। खुदावंद को जानते हुए मेरी ये दुआ है कि अगर उसने 10 दिन बाद आना है, वो आज रात ही आ जाए। लेकिन अब भी बहुत सारा काम बाकी है। What are you willing to do tonight? मैं आज रात आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या आप जिंदगी गुजार रहे हैं फजूल, बेफायदा, बेमाने, बेमकसद, या आज शाम आप अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करेंगे? खुदा का पर्पस, अगर आप सांस ले रहे हैं ना आज रात, इसका मतलब गॉड इज नॉट येट डन विद यू। और खुदा का पर्पस है फॉर ईच वन ऑफ यू। उस पर्पस में जिंदगी गुजारे, उस पर्पस के लिए जिंदगी गुजारे। आइए आज रात खुदा से कहें, खुदा मुझे ले और इस्तेमाल कर। अपने हाथ को बुलंद करेंगे, इस बात की नुमाइंदगी है that I surrender myself to you, Lord. I surrender myself to you, Lord. Release your presence over the lives. Release your presence. Release your presence. Ignite them, Lord. ये भड़कते हुए आग के कोयले की मानद हो। ये जहां कहीं जाए, अपने खानदान में भी, अपने घर में भी, अपनी बीवी, अपने शौहर, अपने बच्चों में, माँ बाप में, खानदान में, इलाकों में, शहर में, मुल्क में, दुनिया में, जिस तरह मूसा ने कहा ताकि लोग देखकर ये जान ले कि हम तेरी कौम है। मैं आज शाम आपको बताऊं, खुदा खाली कोई रूहानी आलम में काम करने वाला खुदा नहीं है। Everything he will do आपके जिस्मानी हालत दुनिया में भी वो जाहिर होता है। लोग जब किसी को देखते हो कहते यार लगता है खुदा का हाथ इसके ऊपर है। मेरी ये दुआ है कि मूसा की तरह आपको लोग देखकर कहे ये उसकी कौम है, ये उसकी कौम है, ये उसके बेटे बेटियां हैं। अरे जैसा इख्तियार इनकी जिंदगी पर नजर आता है हमने देखा ही नहीं है। जैसे ये बोलते हैं हमने देखा ही नहीं है। जैसे कामयाब ये है हमने तो किसी को देखा ही नहीं है। जैसी फेवर इन्हें मिलती है हमने तो कहीं देखा ही नहीं है। जैसी बातें ये करते हैं हमने तो कहीं सुनी नहीं है। लोग कहें दुनिया देख के कहे, it has to be tangible, it has to be seen। खुदावंद आज रात हम तुझे अपने साथ लेना चाहते हैं और लिए जाते हैं। One more time, let's lift the beat high और बेगाना जुबानें बोल के आइए इख्तिताम की तरफ चलते हैं। Come on, 1, 2, 3। शाब्रे खाता बालामा सोब्रे केटेने लोबा का सेब्रे खाता ला बालाबा। बोलो ईमानदारों, मोब्रा काबा शेटे के ले रे रोटो को बोलो को रोशे दे दे देबे का सेब्रे केटेने लेबा का बाला 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 शाता लेबो को बोलो रोबो शेदे लेबे केले रे बेले रे शेब्रे केले रे बेले सरबे रेडे के तमाना मा शोब्रे के दे रबा का माना शोब्रे के रेबे के बे कैमरा mon शोब्रे के दिया नबा शोब्रे का दमन मलो लिब्रा शेब्रे के दे नाम को बोलो शेंदमा देब्रे कैमरे के दे लेब्रा बाला मा शेब्रो शेब्रे के दिया नमन रबा लेबो कोबरो शेबेने रेमे केबेले केले रेमे केले रेबेने सेदे। Let your fire rest in them, Lord. तेरी आग
आग आग इन बदलों में ठहरी रहे। आइए बाबा से बुलंद कहेंगे, जीसस जीसस जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइएगा यीशु के लिए, जोरदार जोरदार जोरदार।